असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट कानूनी और सियासी तजियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट। नाज़रीन, आज इस वीलॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक अरेस्ट के मुतल्लिक जो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब की अरेस्ट हुई है। अमजद शुएब जो है वो बेसिकली दिफाई तजियागार के तौर पर इंट्रोड्यूस हुए थे और उसके बाद उन्होंने फिर सियासी मामलात के अंदर भी अपने तजिए देने शुरू कर दिए। नाज़रीन, इमरान खान के दौर के अंदर उन्होंने तजिया देने का आगाज़ किया। उससे पहले जब इमरान खान साहब को लाया जा रहा था गवर्नमेंट के अंदर, तो तब जो है वो उस ग्रुप का हिस्सा थे जिनको जो है वो उनकी सपोर्ट में जो है वो लाया गया। लेकिन असल में जो मामला है वो यही है कि आप जब एक इंडिपेंडेंट व्यू देते हैं, आप जब एक जो है वो ऐसा व्यू देते हैं जो शायद किसी ग्रोह को नागवार गुज़रता है, तो फिर आपको पता चलता है कि कानून क्या है और आप उसकी गिरफ्त के अंदर कैसे आते हैं। बहरहाल ये मैं ज़ाती मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो तजियाकार हैं उनकी पकड़ धकड़ का ये मामला जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आज़ादी सहाफ़त भी होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी समझता हूँ कि किसी भी सहाफ़ी को या किसी भी तजियाकार को बात करने से पहले कानून और लॉयर से कंसल्टेशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे प्रोग्राम के अंदर बैठकर एक स्टेटमेंट जर्नल दे देते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि आप किस किस सेक्शन की किस किस दफ़ात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है, स्पेशली इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जब पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। नाज़रीन, ये एक ओवरऑल बात थी, लेकिन असल में आता हूँ, आपने जो बात मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये है कि दो सेक्शन लगाए गए हैं। एक तो ये आप जान लीजिए कि ये थाना रमना है पुलिस स्टेशन, वहाँ की पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है और उन्होंने फ़कत जो है वो दो सेक्शन या दो दफ़ात उन पे लगाई हैं। एक 153A है और एक 505 है। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि 153A जो है या 153A जो है उसकी एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ लेते तो जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं या जो पर्चा कटवा रहे हैं जनरल साहब के ऊपर, अमजद शुएब साहब के ऊपर, तो उनको ये आइडिया होता कि ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि सेक्शन के अवाखिर के अंदर एक एक्सप्लेनेशन लिखी गई है और उस पूरे सेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है कि कहाँ पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। और बुनियादी चीज़ यही थी कि जहाँ पर इंटेंशन ना हो वहाँ पर सेक्शन का इतलाक़ नहीं होगा, ये दफ़ा नहीं लगी। वो उसकी वर्डिंग में आपको पढ़ देता हूँ। वो कुछ इस तरह से कह रही है, इट डज़ नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन टू द पॉइंट आउट विदाउट मलिशियस इंटेंशन एंड विद एन ऑनेस्ट व्यू टू देयर रिमूवल। कि ये जो मलिशियस इंटेंशन है इसका साबित करना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बंदा वाकई जो है वो चाह रहा था कि इदारों के ख़िलाफ़ जो है उनको लड़ाया जाए और उनके जो बंदों को ये कहा जाए कि जनाब आप जॉब पे ना जाएं। दूसरी बात यह है कि क्या शुएब साहब जो है, अमजद शुएब साहब जो हैं, वो ये कैपेसिटी रखते थे, क्या वो पावर में थे कि वो ऐसा कर सकते? वो तो एक तजियाकार के तौर पे बैठे हैं और उन्होंने अपनी एक बात कही कि पीटीआई के जो हैं वो चेयरमैन को मैं ये कहना चाह रहा हूँ और उन्होंने मान लेनी थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सेक्शन का इतलाक़ नहीं होता। उन्होंने एक तजवीज़ पेश की जो कि मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए था, लेकिन बहरहाल फिर भी जो है सेक्शन 153 जो ये बात करता है प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। अब ये ग्रुप रिलीजियस ग्रुप के मामलात में है, ये पॉलिटिकल ग्रुप के मामलात में है। काफ़ी लंबा सेक्शन है, वो बोरिंग हो जाएगा, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन या वजाहत है उसके अंदर ये कहा गया है कि हमारा जो ये सेक्शन है उसका इतलाक़ नहीं होगा उस जगह पर जहाँ पर जो है वो मलिशियस इंटेंशन आप प्रूफ ना कर सकें, आप साबित ना कर सकें, तो लिहाजा ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता। इसी तरह से जो सेक्शन 505 है उसके अंदर भी जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है और उसके अंदर भी गालिबन यही तकाजा किया गया है कि कहाँ पर ये सेक्शन जो है उसका इतलाक़ नहीं होता। और ये जनरली जो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर भी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी क्रिमिनल लॉ के अंदर किसी जो है ट्रायल में से किसी मुल्ज़म को गुजारते हैं या बेल की स्टेज के ऊपर भी, तो हम कोर्ट को ये बावर कराने की या बताने की कोशिश करते हैं कि ये सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस मुल्ज़म की बात और इस एफआईआर के ऊपर लगते हैं।
اگر کوئی بھی انگریڈینٹ مسنگ ہے، جیسے ان کی انٹینشن یہ نہیں تھی، انہوں نے تو سمپل ایک بات کی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں رکھتے تھے، دسترس نہیں رکھتے تھے، اگر یہی بات عمران خان صاحب کہتے تو تب شاید یہ سیکشن اٹریکٹ کرتے۔ ایک تجزیہ کار جس کو گڈ فیتھ کے اندر جس نے یہ بات کی ہے اور ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پہ بات کی ہے، تو وہاں پر یہ سیکشن کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ ان کی وضاحت بھی کہہ رہی ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ایف آئی آرز ہوتی ہیں، اس کا جو ہے وہ قانونی تجزیہ دینے کے بعد میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے گورنمنٹ کو کسی طرح سے سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماٹھا تجزیہ یا ایک گھٹیا تجزیہ جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے۔ اتنی کون سی اس کے اندر ان کے کہنے کے اوپر کوئی میوٹنی ہو جانی تھی، لوگوں نے آنا چھوڑ دینا تھا، تو گورنمنٹ کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ کرٹیسائز کرنا ہر شہری کا حق ہے، ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ تجزیے کے قابل ہے تو اس کو بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ ہاں، تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، تجزیہ ماٹھا ہو سکتا ہے، تجزیہ جو ہے وہ اس طرح کا بورنگ ہو سکتا ہے، وہ اپنی موت خود مرے گا۔ پبلک جو ہے وہ اس تجزیے کو خود ہی دفن کر دیتی ہے کہ کیا بات کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ، انہوں نے جب سٹیٹمنٹ دی ایک انٹرویو کے دوران جو عمران ریاض کو وہ غالباً دے رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ نہ جائیں، جابس پہ نہ جائیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہزاروں قوانین موجود ہیں کہ ان ساروں کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، ان کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کال کی جا سکتی ہے، ان کی سیلریز اٹیچ کی جا سکتی ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس تو بے شمار ہتھ کنڈے ہیں، تو اس لیے جو انہوں نے پکڑا ہے ایف آئی آر کو، وہ اس کے اندر ایک تو سیکشن اٹریکٹ نہیں کر رہے، ایک غلط پروسیکیوشن نے کیس بنایا ہے جس کو شاید آگے بیان نہ کر سکیں، اس کو آگے ایکسپلین نہ کر سکیں، ثابت نہ کر سکیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نون لیگ کی گورنمنٹ تو بڑی زیادہ جو ہے وہ فراغ دل رہی ہے اور ہمیشہ انہوں نے میڈیا کو آزادی دی ہے بات کرنے کی۔ اب پی ٹی آئی کو دبانے کے چکر میں وہ پی ٹی آئی نہ بن جائے، یہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے بھی ایف آئی آر کاٹی، اس کے اندر مختلف صحافی ہیں جن کو پکڑا گیا، کچھ ایف آئی آر بھی پولیٹیکل ہوئی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپنا جو ہے وہ فیچر قائم رکھنا چاہیے، لوگوں کو آزادی رائے ہونا چاہیے اور اس کے اندر وہ اپنی بات کر سکیں۔ کوئی برا تجزیہ کرے گا وہ اپنی موت خود ہی مرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تجزیہ کار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ملکی حالات کہاں پہ جا رہے ہیں۔ آپ وہ تجزیہ کریں جس کو آپ ثابت کر سکیں، جس کو آپ جو ہے وہ آپ ایسی چیز کریں جس کو آپ کورٹ آف لاء کے اندر یا بات کے اندر آپ ثابت کر سکیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، کسی نئے قانونی، آئینی یا سیاسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔